हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माय सेल्फ संतोषी रथ। मु आज 8th क्लास इंग्लिश बुक जस्मिन बुक यूनिट 1 पिले यूनिट 1 ने 3टा चैप्टर देछि। मु ऑलरेडी 2टा चैप्टर पढ़े कि तुमको अपलोड कर देछि। एबे पढुछि पिले से यूनिट 1 थर्ड चैप्टर टी पिले होछि विजडम पेव्स द वे, अर्थात विज्ञता ही रास्ता देखाए। लेट्स अस रीड। पिले इथरे कैरेक्टर देछि द किंग ऑफ उज्जैन ए यंग मैन एंड 4 यंग मैन, रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त एंड देवदत्त। बुझेला टी तबे सीन 1 टा दि रोड ऑफ उज्जैन, अर्थ प्रथम दृश्य है उज्जैन को रास्ता। 4 young men Ramadatta, Shivadatta, Haradatha and Devadatta are walking along the dusty road leading to Ujjaini। अतः रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त, देवदत्त नामक 4 जन युवक उज्जैनी आड़ को लंबी धूली धूसरित पथरे चलबारे लगी। They appear travel one but resolute, their eyes fixed on the city that looms ahead। सेमाने पथ शांत हेले मध्य तांका मध्य कौन दृढ़ प्रतिज्ञा जनाऊँच एवं सम्मुखें अस्पष्ट देखा नगरी उपरे सेमानक दृष्टि निक्षेप है। The sun height and the distant noise of the bustling city faintly reaches them। अर्थात समय मध्याह्न एवं व्यस्तबहुल नगरीर कोलाहल सेमानको अस्पष्ट भावे सुना जाउछि। रामदत्त वाइपिंग हिज बो, वी हैव जर्निंग फार फ्रॉम होम, yet that aspect फाइंडिंग what still eludes us। देख रामदत्त कपाल पोछि देले, अर्थात चली चली से थकी थे झाड़ बहुला ना, तेणु कपाल पोछि देले एवं कहते आम घरटार बहुत दूर को आसिले, तथापि काम मिलवा संभावना एपर्यंत देखा जाऊ ना। प्रत्येक बोध हुए से मैंने काम खोजा तेणु से कहते आम घरटार बहुत दूर को आसिले, वर्तमान भी काम मिलवार संभावना देखा जाऊ ना। हरदत्त How long has it been since we left our village? तो कहते आम गाँ छाड़ा ठार केते समय हो गलानी। शिवदत्त I believe it has been over a week, perhaps even longer। शिवदत्त कहते मत लगुच गोटे सप्ताह होइथिबो। शिवदत्त 10 days to be precise, every day feels longer than last। रामदत्त कहते ठीक 10 दिन हो गलानी, प्रतिदिन पूर्व दिन अपेक्षा लंबा लगुच। पिले आम जब गोटे दिन काम करवा आमको दिनटा पाइबनी, जदि खाली अनेसरी दिनटा कट बसी बसिक देख से दिन सरबनी, दिन खाली लंबा लगे ठीक से ही लगुच। अर्थात रामदत्त कहते ठीक 10 दिन हो गलानी, प्रत्येक दिन पूर्व दिन ठू लंबा लगुच। बुझल टी। देवदत्त 10 days are but a short span in the grand scheme of things। देवदत्त कहते 10 दिन एक विशाल योजनार एक छोट अवधि अटे। We may still have many more roads to wander before we find employment befitting all 4 of us। कहते आम 4 जन को उपयुक्त नियुक्ति पाइबा पर्यंत तथापि अनेक रास्ता बुलवा को घटी पारे। तेल देवदत्त कौन कहले 10 दिन के विशाल योजनार एक छोट अवधि, तेणु आम 4 जन को उपयुक्त नियुक्ति पाइबा पर्यंत तथापि आमको अनेक रास्ता बुलवा को घट कहते। रामदत्त कौन कहले देख इफ ओनली यू कुड सिक्योर एन ऑडियंस विथ द किंग ऑफ उज्जैनी। रामदत्त कहते जदि उज्जैन राजा आम कथा शुणवे अवशेष मिलता, अर्थात आम कथा टी शुणा अवशेष मिलता। आई एम कॉन्फिडेंट वी वुड रिकॉग्नाइज आवर टैलेंट्स एंड अपॉइंट अस टू हिज सर्विस। मोर दृढ़ विश्वास जे से आम प्रतिभा को
ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଆମକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତେ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ରାମଦତ୍ତ କହୁଛନ୍ତି। ରାମଦତ୍ତ କହିଲେ ଯଦି ଉଜ୍ଜୟିନୀର ରାଜା ଆମ କଥା ଶୁଣିବାରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅବଶୋଷ ମିଳନ୍ତା, ଯେ ଆମ କଥା ସେ ଶୁଣନ୍ତେ, ତେବେ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସେ ଆମକୁ ଆମର ପ୍ରତିଭାକୁ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଆମକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତେ। କିଏ କହିଥିଲେ କଥା? ନା ରାମଦତ୍ତ। ଶିବଦତ୍ତ କହିଲେ ଆଇ ସେୟାର ୟୁର ବିଲିଫ୍। ଶିବଦତ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ମାନୁଛି। ଦେବଦତ୍ତ we ought to be united in this hope। ଦେବଦତ୍ତ କହିଲେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଏଇ ଆଶାରେ ଏକାଠି ରହିବା ଉଚିତ। ଆମ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଆଶା ରହିବା ଉଚିତ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୱେ we press on towards ଉଜ୍ଜୟିନୀ। ଏହି କାରଣ ଆମକୁ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। କାରଣ ମନ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିବାର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ରହିବ, ତାହେଲେ ଏହି କାରଣ ହିଁ ଆମେ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଆଡ଼ିକି ଯିବାର ସାହସ ବଢ଼େଇବ ନା। ତେଣୁ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଶିବଦତ୍ତ, ବାସ୍ତବରେ ଆମର ଏଇ ଆଶା ଏକାଠି ରହିବା ଉଚିତ। ଦତ୍ତ ପଜିଂ ଥଟ୍ଫୁଲି ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରି। ଗେନିଂ ଆନ୍ ଅଡ଼ିଆନ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ କିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ନୋ ସିମ୍ପଲ୍ ଟାସ୍କ। ୱି ନିଡ୍ ଟୁ ରେଭିସ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବା ଏକ ସହଜ କାମ ନୁହେଁ। ଆମକୁ କୌଣସି ଏକ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖା କରିବା ଭାରି ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯୋଜନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖା କରିପାରିବା। ଦେବଦତ୍ତ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ରିଚ୍ ଦ ସିଟି ଗେଟ୍ସ ଫାଷ୍ଟ। ଦେବଦତ୍ତ କହିଲେ ଚାଲ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ନଗର ଗେଟ୍ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବା। We can deliberate once we are closer। ଅଥଚ କହିଲେ ଆମେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଗଲେଣି, ଚିନ୍ତା କର। ବୁଝିଲଟି? ଦେବଦତ୍ତ କହିଲେ ଚାଲ ପ୍ରଥମେ ନଗର ଗେଟ୍ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବା। ତାପରେ ପହଞ୍ଚି ପାଖାପାଖି ହେଲା ବେଳକୁ କହିଲେ ଆମେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଗଲେଣି, ଏବେ ଚିନ୍ତା କର କି ପ୍ଲାନ୍ କରି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଆଜ୍ ଦେ ୱାଲ୍କ ରାମଦତ୍ତ ନୋଟିସ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ରାମଦତ୍ତ ଭୂମି ଉପରେ କିଛି ଦେଖିପାରିଲେ। ବୁଝିହେଲାଟି? ଶିବଦତ୍ତ ଲୁକ୍ ଦେୟାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଶିବଦତ୍ତ କହିଲେ ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ କ୍ୟାମେଲ ହାଜ୍ ପାସ୍ ଦି ୱେ। ଗୋଟେ ଓଟଟେ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଇଛି। ଦ ଟ୍ରାକ୍ସ ଆର୍ ଫ୍ରେଶ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଖୁରା ଚିହ୍ନଟା ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ମନେ ହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇପଟେ ଦେଇ ଓଟଟି ଯାଇଛି ବୋଧେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଖୁରା ଚିହ୍ନଟା ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖ ତାପରେ ରାମଦତ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟଡିଂ ଦ ଟ୍ରାକ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଖୁରା ଚିହ୍ନକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ। ୟେସ୍ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଅବଜର୍ଭ ଦେମ୍ ଆଜ୍ ୱି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଚାଲ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ରାମଦତ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଦେ ମେ ଟେଲ୍ ଅସ୍ ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ମିଟ୍ସ ଦ ଆଇଜ୍। ଓ ଚାଲ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ଓ ଆଗକୁ ଯିବା। ଦେ ମେ ଟେଲ୍ ଅସ୍ ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ମିଟ୍ସ ଦ ଆଇଜ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଆମ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ଠାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଅଧିକ କହିପାରିବ। ବୁଝିଲଟି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆମ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ଠାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ କିଛି କହିପାରିବ। କ'ଣ ପିଲା ଦେଖ ବୋଲି ବ୍ରାକେଟରେ ଯେଉଁ ଦେଇଛି। ଦ ଫୋର୍ ମେନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ୱାଲ୍କିଂ। ଅର୍ଥାତ୍ ଚାରିଜଣ ପୁଣି ଚାଲିବା ଜାରି ରଖିଲେ। ଅକେଜନାଲି ଷ୍ଟପିଂ ଟୁ ଏକ୍ସାମିନ୍ ଦ କ୍ୟାମେଲ୍ସ ଟ୍ରାକ୍। ଯେତେବେଳେ ଅଟକି ଯାଇଥିବା ଓଟର ଖୁରା ଚିହ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଓଟର ଖୁରା ଚିହ୍ନ ଯୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଇଏ ସେଇପଟେ ଦେଇ ଚାଲିଲେ। ବୁଝିଲାଟି? ଦେ ସ୍କ୍ରୁଟିନାଇଜ୍ ଏଭ୍ରି ଡିଟେଲ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜିଂ ଗ୍ଲାନ୍ସ ବଟ୍ ସେଇଂ ଲିଟିଲ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଚକ୍ଷୁରେ ଭାବ ବିନିମୟ କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କଥା ହେଉଥିଲେ। କ'ଣ ପିଲା କହିଲ? ଆଖିରେ ଆଖିରେ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ଆଖିରେ ଆଖିରେ କଥା ହେବା, ପାଟିରେ ଅଳ୍ପ କଥା କହୁଥିଲେ, ଯାହା କଥା ହେଉଥିଲା ଆଖି ମାଧ୍ୟମରେ। ବୁଝିଲଟି? ଅର୍ଥାତ୍ ଆଖି ମାଧ୍ୟମରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ବୁଝିଲ ତ? ରାମଦତ୍ତ ଆଇ ହାଭ୍ ଡିସ୍କଭର୍ଡ ସମଥିଙ୍ଗ ପେକୁଲାର ଆବାଉଟ୍ ଦିସ୍ କ୍ୟାମେଲ୍। ରାମଦତ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ ଓଟ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଆବିଷ୍କାର କରିଛି। ଶିବଦତ୍ତ ସୋ ହାଭ୍ ଆଇ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ। ଶିବଦତ୍ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କ'ଣ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଆବିଷ୍କାର କରିଛି। ହରଦତ୍ତ ଦେନ୍ ଦ ହରଦତ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ଟୁ ହାଭ୍ ନୋଟିସ୍ଡ ଏ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ଡିଟେଲ୍। ହରଦତ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି।
ଦେବଦତ୍ତ ସ୍ମାଇଲିଂ, ଦେବଦତ୍ତ ଟିକେ ହସିଦେଲେ। ଆଇ ସିମ୍ସ ଇଚ୍ ଅଫ୍ ଅସ୍ ହାଜ୍ ଲର୍ନ ସମଥିଙ୍ଗ ୟୁନିକ୍। ଦେବଦତ୍ତ କହିଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ଜାଣିପାରୁଛେ। ମାଇ ଡିସ୍କଭରି ଇଜ୍ ଅନଲାଇକ୍ ଏନି ଅଫ୍ ୟୋର୍ସ। ତଥାପି ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ଆବିଷ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ ବୋଲି ଦେବଦତ୍ତ କହୁଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ହରଦତ୍ତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ପିଲେ। ଲେଟ୍ସ ଅସ୍ ରେଷ୍ଟ ବେନିଥ୍ ଏ ଲାର୍ଜ ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ୟର ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍। ହରଦତ୍ତ କହିଲେ ଚାଲ ଏକ ବିରାଟ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ସବୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛେ ସେ ବିଷୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ଜଣେଇବା। ବୁଝିଲା ଟି? ବଟ୍ ୱେନ୍ ସମୱାନ୍ ଆପ୍ରୋଚେସ୍ ଇନ୍ ହେଷ୍ଟ। କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କର, କେହି ଜଣେ ଆମ ପାଖକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଛି ବୋଲି ହରଦତ୍ତ କହିଲେ। ରାମଦତ୍ତ ଏ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଜଜିଂ ବାଇ ଜି କାଉଣ୍ଟେନ୍ସ ହି ହାଜ୍ ଲଷ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଭ୍ୟାଲୁ, ପରହାପ୍ସ ହିଜ୍ କ୍ୟାମେଲ୍। ରାମଦତ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ପ୍ରକୃତ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ହାବଭାବ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କୌଣସି ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ହଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ସେ ତାଙ୍କ ଓଟଟି ବୋଧେ ହଜିଯାଇଛି। ସେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବୋଧହୁଏ ସେ ଓଟଟା ତାଙ୍କର। ଦ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ପେଣ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଡିଚେସ୍ ଦ ଗ୍ରୁପ୍। ଅର୍ଥାৎ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ଧଇଁସଇଁ ହେଇକି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ହି ପଜ୍ ଟୁ କ୍ୟାଚ୍ ହିଜ୍ ବ୍ରିଥ୍। ସେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ଅଟକିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ଅଟକିଗଲେ। ଦେନ୍ ଆଡ୍ରେସେସ୍ ଦେମ୍ ଆଙ୍କ୍ସିୟସଲି। ତାପରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। କ'ଣ ପଚାରିଲେ ଦେଖ ପିଲେ। ମର୍ଚାଣ୍ଟ ବ୍ରିଥଲେସଲି ଗୁଡ୍ ଡେ କାଇଣ୍ଡ ସାର୍। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଭାବେ ନମସ୍କାର ଦୟାରୁ ମହାଶୟ। ବୁଝିଲା ଟି? ଅର୍ଥାତ୍ ନମସ୍କାର ଦୟାରୁ ମହାଶୟ କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ। ଅଲ୍ ଫୋର୍ ଗୁଡ୍ ଡେ ବ୍ରଦର। ପୁଣି ସେ 4 ଜଣ ଆଗ କହିଲେ ନମସ୍କାର ଭାଇ। ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଏ ନମସ୍କାର କଲେ ନା, ସେ 4 ଜଣ ଆଗ ତାକୁ ବି ନମସ୍କାର କଲେ। ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଆଇ ସିକ୍ ୟୋର ହେଲ୍ପ। ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଜଣ କହୁଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି। ମାଇ କ୍ୟାମେଲ୍ ହାଜ୍ ଗନ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଓଟଟା ପଥହରା ହୋଇଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ହଜି ଯାଇଛି। ବୁଝିଲା ଟି? କିଏ କହୁଛି? ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଜଣକ। ହାଭ୍ ୟୁ ବାଇ ଚାନ୍ସ ସିନ୍ ଇଟ୍। ଆପଣମାନେ ଦୈବାତ୍ ଏହାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ଏ 4 ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି। କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି, ମୋର ଓଟଟା ପଥହରା ହୋଇ ହଜିଯାଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୈବାତ୍ ଏହାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ରାମଦତ୍ତ ଇଜ୍ ୟୋର କ୍ୟାମଲ୍ ଲେମ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ ଲେଗ୍ ବାଇ ଏନି ଚାନ୍ସ। ରାମଦତ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଓଟର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଛୋଟା କି? ମର୍ଚାଣ୍ଟ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ୟେସ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍। ଶିବଦତ୍ତ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣ କହୁଛି ହଁ ଏହା ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଛୋଟା। ଶିବଦତ୍ତ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆଇ। ଶିବଦତ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଏହାର ଡାହାଣ ଆଖିଟି ଅନ୍ଧ କି? ଦେଖ ପୁଣି ମର୍ଚାଣ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ମର୍ଚାଣ୍ଟ ପ୍ରେସିୟସଲି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଇନ୍ ୱାନ୍ ଆଇ ଦ ରାଇଟ୍ ୱାନ୍ ଆଜ୍ ୟୁ ସେ। ବ୍ୟବସାୟୀ କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଆଖି ଅନ୍ଧ, ଡାହାଣ ଆଖି ଆପଣ ଯେପରି କହିଲେ। ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତା ଡାହାଣ ଆଖିଟି ଅନ୍ଧ, ହଁ ତାର ଡାହାଣ ଆଖିଟି ଅନ୍ଧ, ପୁରା ଠିକ୍। ହରଦତ୍ତ ଆଣ୍ଡ ଡଜ୍ ଇଟ୍ ହାଭ୍ ଏ ସର୍ଟ ଟେଲ୍। ହରଦତ୍ତ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଏହାର ଛୋଟିଆ ଲାଞ୍ଜ ଅଛି କି? ମର୍ଚାଣ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି? ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଆଷ୍ଟୋନିଶ୍ଡ ୟୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଇଟ୍ ପରଫେକ୍ଟଲି। ୟେସ୍ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଏ ସର୍ଟ ଟେଲ୍। ବ୍ୟବସାୟୀଟି ବିସ୍ମିତ ହୋଇଗଲା। ଆପଣ ଠିକ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ହଁ ଏହାର ଲାଞ୍ଜଟା ଛୋଟ। ଦେନ୍ ଦେବଦତ୍ତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ। ଦେବଦତ୍ତ ଟେଲ୍ ମି ସାର୍, ହାଜ୍ ଇଟ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ ସଫରିଂ ଫ୍ରମ୍ ଏ ପେନ୍ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟୋମାଚ୍। ମହାଶୟ ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତି ଏହାର ପାକସ୍ଥଳୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି କି? ଦେବଦତ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏହାର ପାକସ୍ଥଳୀୟ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି କି?
मर्चेंट कौन उत्तर दूची पिला देख मर्चेंट टेकन अबैक हाउ कुड यू पॉसिबली नो दैट मर्चेंट टेकन बैक हाउ कुड यू पॉसिबली नो दैट अर्थ व्यवसाय जन चमकी पड़ा आपण यह संभव बोली जानिले द पोअर क्रिएचर हैज बीन अनवेल फॉर 2 weeks नाउ अर्थात यही असहाय प्राणीटी 2 सप्ताह है असुस्थ अच्छी किए कौन व्यवसायी कहते सियोरली यू आर ए हेलर व्यवसायी कहे आपण निश्चय जड़े आरोग्यकारी किए कौन व्यवसायी से जो 4 जन आसते कहते आई विल ग्लासली पे योर फी इफ यू कैन क्योर इट पुणी कहते आप जदि या भल करदे मुझे को फीस देवी बट टेल मी व्हेयर इज माय कैमेल किंतु कहतु मोर ओट केउठी भल कर तो पर प्रथम कहतु मो ओट कौटी व्यवसायी जनक कौच देख रामदत्त कौन उत्तर दौरान रामदत्त वी रिग्रेट टू इनफॉर्म यू दैट यू डू नॉट नो व्हेयर इट इज रामदत्त वी रिग्रेट टू इनफॉर्म यू दैट वी डू नॉट नो व्हेयर इट इज रामदत्त आमे दुखर सहित जनाऊे यह केउठी अच्छे आम जानिनु से कौटी अच्छे आम जानू बोली रामदत्त कहते शिवदत्त वी हैव नॉट सीन योर कैमेल नॉट इवेन वन्स शिवदत्त कहते आम आपण ऑटो को एपरिक थरे मध्य देखी ना बुझेगा मर्चेंट मर्चेंट इनडिग्नेंट अर्थात रागी जाई बुझेगा टी हाउ कैन दैट बी यह किपर सब से कहते ना आम देखिनु थरे मत देखिनु से रागी गला तुम तो एत एक्सप्लेन कर कौन देखिन कौन यू स्पीक ऑफ माय कैमेल आज इफ इट स्टूड बिफोर यू तेणु आपण मैंने ओट विषय कहते जमी यह आपण आगे ठिया अर्थात जमी सतिक ओटटा तुम आगे ठिया भाई यही कहते आपण मैंने ओट विषय कहते जपरी यह आपण आगे ठिया होता भाई आप कहते बुझे टी येट यू डेयर टू क्लेम नॉट टू बी सीन इट तथापि कहते आपन थरे मध्य देखी ना बोली यू आर डिसीवर्स आपण मैंने ठीक अटंती यू मस्ट हाव स्टोलेन इट एंड सोल्ड इट ऑफ आपण मैंने आपको चोरी कर बिक्री कर आई विल टेक दिस मैटर टू द किंग हिमसेल्फ अतः मुझे घटना को निजे राजा पाखु नेबी किए कहते मर्चेंट कह देवदत्त यू आर फ्री टू डू आज यू विश अर्थात जहाँ देवदत्त कहते आपड़ जहाँ इच्छा करने स्वच्छंदर करंतु तो बिना द्विधार करंतु आमर कौन प्रतिवाद नहीं कारण पिले ये तो रजा पाखु आसते ना तेणु ये गोटे रजा पाखु जावाई गोटे बाट खोलीगला इफ द किंग डेजार आवर प्रेजेंस वी शैल बी वेटिंग अंडर द बानियान ट्री यंडर कहते जदि आपण जदि राजा आमर उपस्थित को इच्छा करेंगे अर्थ राजा चाहिए आम पाखु जावाक आम मैंने एठारे थिबा बर गछ तले अपेक्षा करूँ तुम रजा को जदि सी आमको चाहिए पाखु जावाक तेल आम ये अच्छु जीवु जनइले आमको जीवु मर्चेंट आई डू नॉट ट्रस्ट यू वर्ड्स मर्चेंट कहूँ मुझे आपण कथा को विश्वास करी पारुनी आई विल नॉट लीव यू हियर टू स्लीप अवे मुझे आपण मन खसी जावाई छाड़ी जापर ना अर्थात मुझे तुम ये खसिक पलैब मुझे जापर ना बोली मर्चेंट कहूँ यू शैल कम विथ मी टू फेस द किंग पुणी कहूँ मर्चेंट आपण मैंने मो संगे निश्चय आसबे रजा सम्मुखीन हे अर्थात ये रोच मु रजा पाक जी आसला तुम कड़े खसिक पलैथ तेणु से कथा को विश्वास करें आपण मैंने मो संगे निश्चिंत आसबे रजा सम्मुखीन हे बुझे टी आपण मैंने मो संगे निश्चय आसबे रजा सम्मुखीन हे ऑल फोर अर्थात 4 जन आक वेरी वेल ठीक अच्छे वी शैल गो टू द किंग आम रजा पाखक जीवु दे फॉलो द मर्चेंट टुवर्ड्स द सिटी गेट्स
से मैंने व्यवसायी को अनुसरण करी सहर ठीक गेट पाखु गले। आज दे अराइव एट द पैलेस से जो राजप्रसाद रे पहुँचले चैन स्पीक्स अर्जेंटली टू ए सेंट्री। व्यवसायी जनक सैन्य मान को खूब शीघ्र कथा देले। द सेंट्री लीड्स द मर्चेंट्स इनसाइड। अर्थात सैन्य जनक व्यवसायी के भीतर आड़ को लेकिन गला। अर्थात से व्यवसायी आसी सैन्य राजा सैन्य कहले और सैन्य जनक राजा पाखक व्यवसायी को भीतर आड़ को लेकिन गला। बुझेगा ये थिला पिले सीन 1 प्रथम दृश्यटा। एटा बर्तमान नेक्स्ट पढ़ा आम सीन 2 अर्थात द्वितीय दृश्य। तबे पिले आज क्लास टू ये रखुच्छी पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे सीन 2 रे। जब तुम भल लगे लाइक कर शेयर कर सब्सक्राइब कर। थैंक यू।